ବିଲ ମଝିରେ ଘର କିଣି ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠର ଏକାଧିକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଜଟଣୀ ହରିରାଜପୁର ଛକଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଦା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ଅତି ଅଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଜଳ ସହିତ ଡ୍ରେନେଜ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ନ ପାରି ସେହିଠାରେ ହିଁ ଜମି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଜନବସତି ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। सरकार को आम नवेदन करूँ जे ये आम जो 56-22 जन फ्लाइट वाला रहीचु आगु आम छुआ पिला रोच सीनियर सिटीजन रोच केमती जावा आसवा करूँ आप देखिले रोड कंडीशन आंठिए आंठिए पानी जावाक असुविधा तो केमती करूँ आपण मान जरिए आम अपील करुचे यथाशीघ्र ये रोड को लाइट ड्रेनेज सब सुविधा करा जाऊ अपार्टमेंट सेफ्टी सुरक्षा से बाबद में ध्यान दिया जाऊ। दया नदी जाइए गंगा नाल अच्छी युवाक जो फुल से निश्चित भाव या भर को पानी पशिब ही पशिब कारण ये सब जगह हूँ बिल अंचल यहाँ उच्च अंचल नुहे तेणु या भर पानी पशिबाटा बहुत सुविधा। यार समाधान जो समय आरंभ होगा कथा से समय आरंभ ही नहीं एवं सरकार प्रोत्साहन लोकल लोक मैंने अनप्लान्ड वे रे बिना कौन प्लानिंग रे जो भाव में घर या बर्तमान रास्ता या नाल या ड्रेनेज सिस्टम करवाटा भारी कष्टकर होउची। तेणु एबेठारु जदि सरकार प्रस्तुत नुहंती ताले भविष्य में एटा बहुत विराट आकार समस्या सृष्टि करिवो। से सरकार सतर्क दृष्टि देवा दरकार।